Hello guys! So shower time para sa aking mga huskies. Si Arigo, si Luna, si Rocket. 2 months na sila ngayon. Ayan sila. Naliligo na sila. Check it out. Pinapaliguan na ni Mami. Cute oh. Hello! Hello! Luna, Si get down. Argus, si Luna, si Rocket. Luna, get down. Hello! Yan. Yung sabon namin, oh, baka naman. Premium dog soap. Hello! Ayun, Gus. Yan sila, oh. Di ba? Nakaligo din. Eh. Yun lang. Bye-bye.